Welcome back to my channel Learn English with M.R. Patel. Standard 10 Section C. Question number 41. Section C માં પૂછાતો 41 નંબરનો questions. Complete the paragraph. Filling in the blanks with the appropriate words from the bracket. કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. હવે આ આપણા બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાતો 41 નંબરનો ક્વેશ્ચન્સ. એમાં આપણને પેરેગ્રાફ આપવામાં આવે. એ પેરેગ્રાફમાં 3 ખાલી જગ્યા હોય અને કૌંસમાં આપણને 3 શબ્દો આપવામાં આવે. એ 3 શબ્દો આપણે આપેલો જે પેરેગ્રાફ હોય તેની ખાલી જગ્યામાં પૂરવાનું. એને માટે વધારાનો કોઈ શબ્દ હોતો નથી. એટલે 3 ખાલી જગ્યા અને 4 શબ્દો હોય એવું હોતું નથી. પૂરા 3 શબ્દો અને 3 ખાલી જગ્યા પેરેગ્રાફ આપેલો હોય છે. એ પેરેગ્રાફમાં આપણે આપેલા જે શબ્દો હોય તેને અર્થઘટન કરીને મૂકવો. હવે એના માટે આપણે અભ્યાસ કરવાનો હોય તો એ 41 નંબરના પ્રશ્નના અભ્યાસની તૈયારી આપણે યુનિટ 1 to 10 જે આપણે ડિટેલ સ્ટડી કરવાની હોય છે તેની ગ્લોસરીમાંથી તૈયાર કરવું. આપણે ગ્લોસરી હોય છે એ ગ્લોસરીને જોતા જવું અને એનો અભ્યાસ કરવાની તૈયારી કરવી તો આ આપણને 41 નંબરના જે પ્રશ્ન છે તે આપણાથી હલ થઈ શકશે. ઘણીવાર આ જે પ્રશ્ન છે તે આપણાથી કદાચ ભૂલ પણ થાય. એક શબ્દ આપણે ખોટી જગ્યાએ મૂકી દઈએ તો તેની સાથે પછી આપણે બીજા 2 ખાલી જગ્યામાં કોઈને કોઈ જગ્યાએ શબ્દ સેટ કરવો પડે અભ્યાસ ન કરેલો હોય તો, અને તેને લીધે આપણે માર્ક ગુમાવવાનો પ્રશ્ન આવે. આના માટે તૈયારી કરવા માટે અમે સૂચવીએ છીએ કે યુનિટ 1 to 10 માં તમને ગ્લોસરી આપેલી હોય અને તમે જે રીડિંગ મટીરિયલ તમે જોતા હશો તેમાં પણ કયા શબ્દોનો અર્થ તમારે તૈયાર કરવો જોઈએ તો એ માર્ગદર્શન તમને અહીંથી આપવામાં આવે છે કે તમારે યુનિટ 1 to 10 ની જે ગ્લોસરી હોય એ તમારે જો તમે જાણતા હોવ, સામાન્ય શબ્દ પણ જાણતા હોવ તો તમે આના માટે તૈયાર થઈ શકો. તો આ પ્રશ્નમાંથી 3 માર્ક લેવા માટે પણ આપણે મહેનત કરવી પડે. તો એને માટે આપણે એનો અભ્યાસ શરૂ કરીએ. તમે બધા જ હું સૂચવું છું તે પ્રમાણે નવનીતની સ્વાધ્યાય પોથી કે જે આપણે રીડિંગ કરીએ છીએ, પ્રશ્નોના ઉત્તર લખીએ, એ પ્રશ્નોના ઉત્તર પછી આપણે ઘણા બધા ફકરાઓ આપેલા હોય છે. એક પછી એક જો આપણે સોલ્વ કરીશું તો ચોક્કસ મને ખાતરી છે કે તમે આ પ્રશ્નના ઉત્તર માટે તૈયાર થઈ ગયા. બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ. ચાલો શરૂ કરીએ આપણે આ 41 નંબરના ક્વેશ્ચન માટેની તૈયારી. ઓકે. Fill in the blanks selecting the correct words from the bracket. Manage, study, recently, reason. Manage એટલે વહીવટ કરવો, study એટલે મજબૂત, recently એટલે હાલમાં, વર્તમાનમાં, reason કારણ. Though this house is old, it is quiet. ઘર જૂનું હોવા છતાં તે ઘણું sturdy. And it is easy to manage it too. That is the reason why our grandparents still live here, but it was renovated recently. Encourage પ્રોત્સાહન આપવું, ફાર્મર એટલે પહેલાંના, ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે તક અને સપોર્ટ એટલે ટેકો. The former chief minister of the state has decided to support the young who want to stand for the elections. He has decided to encourage the youth by giving them an opportunity. Number 3, environment पर्यावरण, source એટલે સ્ત્રોત, install સ્થાપના કરવી, pollution એટલે પ્રદૂષણ. sun is the major, સૂર્ય એ આપણો મુખ્ય સ્ત્રોત છે, source of energy. Many solar panels are installed in villages and cities. This reduces pollution and helps to save the environment. Number 4, well-read એટલે સુશિક્ષિત, strength એટલે તાકાત, emerging એટલે બહાર આવવું, information એટલે માહિતી. A lot of new careers are emerging because of globalization. The youth are well read and they have a lot of information about everything. This is
their greatest strength. Number 5, realize, વાસ્તવિકતા સમજવી. ઓફર એટલે પ્રસ્તાવ, સ્કોન્ડર એટલે વેરવવું અને લેન્ડ એટલે ઉધાર આપવું. Do you realize how expensive this dress is? How much discount does the shopkeeper offer for it? You should not squander your money, and I will not lend you any money. Number 6, launch, cheap, emerged, benefit. લોન્ચ એટલે શરૂ કરવું, ચીપ એટલે સસ્તું, ઇમર્જ એટલે બહાર આવવું અને બેનિફિટ એટલે ફાયદો. This government will provide cheap power to the villages. This will benefit for poor people. One such scheme was launched by the Prime Minister. As a result of this, many new businesses have emerged in the rural areas. Unit 2, human robot. Number 1, responded, પ્રતિસાદ આપો. પોઝ, અટકવું, એક્સપ્લેનિંગ, વિસ્તારથી કહેવું, કન્ટિન્યુ, ચાલુ રાખવું. The teacher was explaining the meaning of the poem. She paused for some time and asked the children if they had understood the poem. The children responded with a loud voice, yes. The teacher continued with her explanation. Number 2, persuading એટલે સમજાવવું, confident વિશ્વાસ, obey એટલે તાબે થવું અને principle એટલે નિયમો, સિદ્ધાંતો. Mohan is confident that he will succeed in persuading his father to allow him to go for picnic. His father is a man of principle and Mohan always obeys him. Number 3, satisfy, સંતોષ આપવો. Obvious જરૂરી, threat એટલે ધમકી અને anxiety એટલે ચિંતા. There are many parents who are never satisfied with their children's performances. Hence it is obvious that many children suffer from anxiety and depression. Today's stress is a big threat to the health of children. Number 4, brilliant, તેજસ્વી, tremendous, ભયંકર, efficient, કાર્યક્ષમ, demonstrate એટલે દર્શાવવું. Hers is an efficient employee. He is a brilliant young man. He has often demonstrated his skills. He is a man with tremendous confidence. Number 5, amusing એટલે આનંદદાયક, reaction પ્રતિભાવ, clearly ચોખ્ખું and briefly એટલે ટૂંકમાં. Mullah Nasruddin was narrating an amusing incident to his friend. He paused briefly and waited for a reaction from his friend. The mullah could clearly see that the friend had not understood anything. Number 6, collected, ભેગું કરવું. Warn એટલે ધમકી આપી, instruction એટલે સૂચના, swiftly એટલે ઝડપથી. The teacher read out all the instructions to the student. She warned them not to copy during the test. When the bell rang, she swiftly collected all the answer sheets. Now number 7, revel, બહાર પાડવું, affect એટલે અસર, grin એટલે આનંદથી કહેવું and threaten, હસીને કહેવું, grin, threaten. Fatigue, threaten his brother. If you reveal our secret, I will hammer you. The brother grinned and said, your threats will not affect me. Unit 3, અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ. પહેલું, એન્શ્યોર એટલે ખાતરી આપવી, ઇમ્પોર્ટન્સ મહત્વ, ડેમેજ નુકસાન, એન્વાયરમેન્ટ પર્યાવરણ. People have now realized the importance of trees to protect the environment. We must
ensure that we do not damage our environment. Number 2, polluted એટલે પ્રદૂષિત, educate એટલે શિક્ષણ આપવું, garbage કચરો, spread ફેલાવવું. Polluted water spreads malaria. Therefore, it is important to educate people about keeping our water bodies clean. We should not throw any garbage in lakes and rivers. Number 3, Mr. Das drew the attention of the neighbor to the garbage that had collected outside the gate. He asked him to dump off the garbage, but the neighbor continued to dispose more garbage. Number 4, પોઝિટિવ હકારાત્મક, રિમૂવલ એટલે દૂર કરવું, હેઝિટેટ એટલે નકારવું અને ડિસ્ટર્બિંગ એટલે ખલેલ પહોંચાડનારું. કરપ્શન ઇન એજ્યુકેશન ઇઝ વેરી disturbing. The removal of a corrupt officer in the department is positive change. We should not hesitate to report any act of corruption. Number 5, એક્ટિવિટી એટલે પ્રવૃત્તિ, ઇન્ફોર્મ એટલે માહિતી, જનરેટ એટલે ઉત્પન્ન કરવું અને એડવાઇસ એટલે સલાહ આપી. The teacher advised us to inform the principal about the various activities that we have planned for summer camp. This camp has generated a lot of interest in parents and students. Unit 4, wonderful creation. Tough, मुश्किल, excited, उत्साहित, wonderful, अद्भुत, impossible, अशक्य. All the players were excited. They had got wonderful opportunity to prove how it was tough to defeat them. Impress असर पाड़वी, concentration ध्यान, look at એટલે ના તરફ જવું, at and problems. Impress असर पाड़वी, concentration એટલે ध्यान, look at એટલે ના તરફ જવું અને problems એટલે સમસ્યા. The teacher asked the student to study with concentration. She was ready to solve all their problems. The students were impressed with the teacher. They look at her with admiration. Number 3, trouble, task, pride, creation. Trouble એટલે મુશ્કેલી, task એટલે બાબત, pride એટલે ગર્વ અને creation એટલે સર્જન. All the children have worked hard to complete this model of a robot. It was a difficult task, and the children went through a lot of trouble to complete it in a short time. They will exhibit their creation with a lot of pride. Number 4, requested, manage, disappointment, irritated. Request વિનંતી કરવી, મેનેજ સંચાલન કરવું, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ નિરાશા, ઇરિટેટ એટલે ગુસ્સે કરનારું. The teacher could not manage the students. She was irritated. The teacher could not manage the students. She was irritated. She requested the principal to help her. The principal expressed his disappointment with the teacher. Unit 5, playing with fire. પહેલું સેફટી એટલે સુરક્ષા, ઓબ્ઝર્વ એટલે નિરીક્ષણ, મેઝર એટલે માપ, કંટ્રોલ એટલે કાબૂમાં લેવું. The police has taken all the measures for the safety of the people during the procession. They will also control the traffic. People have been asked to observe all the traffic rules. ટેમ્પરેચર એટલે તાપમાન, પ્રોપોર્શન એટલે માપ, પ્રમાણ, ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એટલે સામગ્રી અને પ્રોસેસ એટલે પ્રક્રિયા. મીના વોઝ ટેલિંગ મી ધ પ્રોસેસ ઓફ બેકિંગ અ કેક.
She showed me how all the ingredients have to be mixed in the right proportion and then put it in the oven and baked at the right temperature. Number 3, excitement એટલે ઉત્તેજના, decades એટલે 10 વર્ષ, developing એટલે વિકાસ. Number 3, excitement, decades 10 વર્ષ, developing એટલે વિકાસ અને research એટલે સંશોધન. Our scientists have succeeded in research surface to surface missile. There is excitement all over the country. It is a result of decades of hard work and developing. Number 4, details એટલે માહિતી, alternates એટલે બીડવું, perfect એટલે ચોક્કસ અને at least એટલે ઓછામાં ઓછું. Have you given your shirt for alteration? Please go to the tailor and explain the details of your requirement. He needs at least one day to alter the shirt, but he will do a perfect job. Number 5, dramatically એટલે નાટકીય રીતે, produce એટલે ઉત્પન્ન કરવું, modern એટલે આધુનિક અને facilitates એટલે સુવિધા આપવી. The farmers in India use modern equipment and technology to produce crops. The quantity and quality of crops had improved dramatically, but farmers do not have good facilities. Number 6, art, કલા, એલો એટલે મંજૂરી આપી, ઓર્ગેનાઇઝ એટલે આયોજન કરવું અને એક્સપર્ટ્સ એટલે નિષ્ણાત. Our school has organized drawing competition. All the students are allowed to participate in it and show their art. The competition will be judged by experts. Unit 6, I love you teacher. Declared જાહેર કરવું, eager આતુર હોવું, thrill એટલે ઉત્તેજિત અને result એટલે પરિણામ. The students were eager to know their marks when the teacher declared the results. They were thrilled, all had passed with a good mark. Number 2, emotionally લાગણીથી, soul એટલે આત્મા, misery એટલે યાતના, awaken એટલે જાગૃત કરવું. The lectures of the saint awaken my soul. I realize that happiness and misery are a part of life. One has to be emotionally strong to be balanced in happiness and overcome sorrow. Number 3, continue એટલે ચાલુ રાખવું, disturb એટલે ખલેલ પડવી, અટાર ઉચ્ચારવું, બોલવું, communication એટલે વાતચીત. Though Pankajbhai was angry, he did not utter a word. He continued to do his work as if nothing had happened. There was no communication between him and his son. His wife was quite disturbed by all this. Number 4, serious એટલે ગંભીરતાથી, neglected નકારવું, progress પ્રક્રિયા, extremely એટલે અત્યંત વધારે. Kiran's parents were extremely worried about his progress of school. He was not taking his studies seriously. He neglected his health too. Number 5, ability એટલે તાકાત, opportunity એટલે તક, support એટલે ટેકો અને confidence એટલે વિશ્વાસ. Many children in villages do not get an opportunity to complete their education. They do not get any support from their parents and teachers too. In spite of their abilities, they lack confidence. Number 6, eyesight એટલે દ્રષ્ટિ, clearly ચોખ્ખું, remember યાદ રાખવું, barely એટલે ભાગે. Grandfather is so weak that he can barely walk. He does not remember many things, but his eyesight is so good that he can see quite clearly. Number 7, provide પૂરું પાડવું, curiosity એટલે જિજ્ઞાસા,
સ્ટેજ તબક્કો સેટિસ્ફાય સંતોષ પામવો. પેરેન્ટ્સ એન્ડ ટીચર્સ મસ્ટ satisfy the curiosity of children at every stage of their learning process. They must provide them all opportunity to explore the things around them. રિવાઇવ એટલે પાછો લાવવો, ડિસ્ટ્રેસ એટલે દુઃખ થવું, રિક્વેસ્ટ એટલે વિનંતી કરવી અને ગ્રીવ એટલે ક્ષોભ કરવો. When Devyani requested Shukracharya to revive Kutch, Shukracharya told her not to grieve for Kutch. Do not distress yourself for mortal, he said. Number 2. સર્વિસ એટલે સેવા, પરમિશન એટલે રજા, રિસ્પેક્ટ એટલે માન આપવું, ઓનર એટલે પણ માન આપવો. Jai went to principal to take his permission to hold a function to honor the brave soldiers of the village. It was to show the soldiers how much the people respect them and appreciate their great service to the nation. Number 3. Promise એટલે વચન આપવું, રિસ્પોન્ડ એટલે પ્રતિસાદ આપવો, ડ્યુટી એટલે ફરજ, નેસેસરી એટલે જરૂરી. The secretary thought that it was necessary to respond to the parents of the parent. It was the duty of the school administration to help them. He promised to solve all their problems. Number 4. Assured ખાતરી આપી, સમન એટલે બોલાવવું, હેલ્પલેસ એટલે લાચાર, સાયલેન્ટલી એટલે શાંતિથી. The principal summoned the boys and asked them who had played mischiefs. The boys stood silently. The principal assured them that he would not punish anyone, but the boys stood there as if they were helpless. Number 5. Objective એટલે લક્ષ્ય, જીવટ એટલે ત્યાગ કરવો, ગેઇન એટલે મેળવવું, અટેન એટલે પણ મેળવવું. You cannot attain anything without hard work. You have to devote a lot of time and effort to gain your objective in life. Our dear friend, task એટલે બાબત, વિગત, strange વિચિત્ર, caring એટલે કાળજી લેનારો, behavior એટલે વર્તણૂક. The teacher found that the behavior of the new student was quite strange. In spite of her caring attitude, the boy continued to behave rudely. Improving his behavior seemed to be an impossible task for the teacher. Number 2. Selfish એટલે સ્વાર્થી, wild એટલે જંગલી, hunted એટલે શિકાર કરવો, and species એટલે જાતિ. Wild animals living in jungles are hunted by selfish people who do not care about preservation of wildlife. As a result, many species of birds and animals are becoming extinct. Number 3. Spread એટલે ફેલાવવું, offered એટલે પ્રસ્તાવ મૂકવો, arrive એટલે આવવું, supply પૂરું પાડવું. Many diseases have spread after flood. A team of doctors has arrived in the village to help flood affected people. The government has offered to supply the medicine to the poor. Number 4. Information માહિતી, discussion ચર્ચા, prepare તૈયાર કરવું, collect એટલે ભેગા કરવું. The meeting was held to prepare a plan for the festival of Diwali. The secretary gave all the information about the funds collected by the society. The plan was finalized after a long discussion. Number 5. Return પાછું ફરવું, pleasant એટલે શાંત, nature પ્રકૃતિ, healthy એટલે સ્વસ્થ. Going for an early morning walk on a pleasant winter morning is a good way to be healthy. Every morning I go for walk at 5 o'clock and return home by 6 o'clock. I really enjoy the beauty of nature in the morning. Unit 9. Teens. First, gain એટલે મેળવવું, relax એટલે હળવાશ, technique એટલે પદ્ધતિ, prefer એટલે પસંદ કરવું. There are many techniques to relax the mind and the body. Meditation is one of them. I have gained a lot through meditation. I
prefer to meditate in the morning. Number 2, response એટલે પ્રતિસાદ આપવો, convenient એટલે સગવડભર્યું, suitable એટલે યોગ્ય અને uncomfortable એટલે અસુવિધાજનક. What time is suitable to you? The shopkeeper asked Ram. Ram stood there silently. There was no response for a long time. He looked a bit uncomfortable. The shopkeeper understood the problem and said, you can come whether it is convenient to you. Number 3, impossible એટલે અશક્ય, strength એટલે તાકાત, require એટલે જરૂરી, experience એટલે અનુભવ. Raj spoke about his experience of mountain climbing. It requires a lot of physical and mental strength, but once you reach the top, nothing seems impossible. Number 4, boredom એટલે કંટાળો, fortunate નસીબદાર, negative એટલે નકારાત્મક, entertainment એટલે મનોરંજન. Today the children are fortunate to have many forms of entertainment to get rid of their boredom, but at the same time things like mobiles and video games have a negative impact on them. Number 5, essential એટલે જરૂરી, physical શારીરિક, અવગણના, avoidance એટલે અવગણના અને maintain એટલે જાળવી રાખવું. Avoidance of exercise is not good for our physical health. It is essential to maintain a regular timetable for exercise. Number 6, performance એટલે દેખાવ, પ્રસ્તુતિ, રજૂઆત, discourage ના હિંમત, concern એટલે લાગતું વળગતું હોવું અને negative એટલે નકારાત્મક. The coach was concerned about the poor performance of the team. Any negative comment could discourage their players. Number 7, audible એટલે સંભળાય તેવું, energy એટલે તાકાત, advice એટલે સલાહ આપી, suffering એટલે સહન કરવું. Grandfather was suffering from fever. He had become so weak that his voice was hardly audible. The doctor has prescribed some medicines and advised him to take rest and eat plenty of fruits to regain his energy. Number 8, arrange એટલે ગોઠવવો, improve સુધારો લાવવો, demand એટલે માંગણી કરવી, discuss એટલે ચર્ચા કરવી. The workers demanded a rise, a salary. They also want the management to improve their working condition. The management has arranged a meeting with them to discuss all the issues. Unit 10, taste of true love. Invite આમંત્રણ આપવું, great deal એટલે મહત્વનું, believe માનવું, expected અંદાજિત. Nirav expected that Jai would invite him for the party. He believed that they were good friends. Their friendship meant a great deal to him. Number 2, explain વિસ્તારથી કહેવું, displease એટલે નારાજ કરવું, request એટલે વિનંતી અને refuse એટલે ના પાડવી. Nita requested the teacher to explain the meaning of a word, but the teacher refused to help her. Nita was very displeased with the teacher. Number 3, attracted by એટલે આકર્ષિત થવું, courage એટલે હિંમત, attention એટલે ધ્યાન અને deep longing એટલે તીવ્ર ઈચ્છા હોવી. Heta did not pay attention to what the teacher was saying. She was attracted by the music that was being played outside. She had a deep longing to run out and enjoy the music, but she did not have the courage to do so. Number 4, notice એટલે ધ્યાન આપવું, suppose એટલે ધારો કે, ધારણા કરવી, pass by એટલે નજીકથી પસાર થવું, and recognize એટલે ઓળખવું. Grandfather's friend just passed by, but he did not recognize him. I suppose his friend did not notice that grandfather was standing with me.
નંબર 5 નોટેડ નોંધવું, નેરોડ જીને કરવી, સ્ટેન્ડ એટલે તાકાત અને લિફ્ટેડ એટલે ઉચકવું. A tall young lieutenant lifted his face and narrowed his eyes and noted the time. He was waiting for the woman whose words had given him great strength.